अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमा में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। सूरह यूसुफ कंटिन्यू करते हैं इंशाअल्लाह। आया नंबर 53, पारा 13। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो जो कुछ भी हमने ग्रामर सीखा है उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। आई मीन यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। तो ये आयतें जो है इससे पहले जो बात हो रही थी उसका कंटिन्यूएशन है, जहाँ पर हमने देखा था इससे पहले कि क्या कहते हैं, जो अजीज मिस्र की बीवी है उसको बुलाया गया था। तो उसे जब मालूम किया जा रहा था कि यानी उन औरतों को भी बुलाया गया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, तो उन्होंने यही कहा था कि हमने इसमें कोई बुराई नहीं पाई। तो अब जो है कालत इमराता, यहाँ से वो बात शुरू होती है कि वो अजीज की बीवी बोलती है कि अब तो हक जाहिर हो गया है, तो मैं क्यों झूठ बोलूं, यानी कि बाकी ये बात अंडरस्टूड हो रही है कि अब बात जाहिर हो ही गई है। तो वो कह पड़ी अना रावत तो हो, यानी कि मैंने ही उसको फुसलाया था उसके नफ्स से। व इन्नहु लमिन सादिकीन, वो सादिकों में से है, यानी कि वो सच्चा है। ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिलगैबी, यानी कि ये अम, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने नहीं, अखुन ये खियानत से है, नहीं मैंने खियानत की गैब में, गैब से, या जब मेरा जो मालिक वहां पर नहीं था। वो अल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, तो बेशक अल्लाह ताला जो है नहीं हिदायत देता खयानत करने वालों की साजिशों को। तो बात अब कंटिन्यू हो रही है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी। और यहाँ पर दो तरह की तफसीरें मिलती हैं। एक ही ये रसूल सॉरी यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं अपने आप को बेकसूर पाक नहीं कहता, कि बेशक मेरा नफ्स जो है लअम्मारतुन, नफ्स अम्मारा है, यानी कि वो नफ्स जो बुराई पर उभारता है, सिखाने वाला या उभारने वाला कह सकते हैं। ऐसा नफ्स जो बुराई की तरफ लेकर जाता है। बिसुई, यहाँ पर बुराई, यानी कि बुराई को सिखाने वाला या बुराई को के वसवसे डालने वाला या बुराई की तरफ लेकर जाने वाला। इल्ला मा रहिमा रब्बी, मगर ये कि मेरा रब जिस पर रहम करे। यानी कि नफ्स तो उभारेगा, लेकिन जब अपना रब यानी कि हमारा रब हम पर रहम करेगा तो क्या हो जाएगा, वो उस में कामयाब नहीं होगा। इन्ना रब्बी गफूर रहीम, बेशक मेरा रब क्या है, बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। एक और तफसीर में मैं देख रही थी, गोया कि ये सारी बात ना उसने जो अजीज मिस्र की बीवी है वो कह रही है। तो खैर अल्लाह आलम, लेकिन ज्यादा सही तो यही लगता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने रब की मारिफत थी। तो वो फरमा रहे हैं। और कभी यहाँ पे भी जो बात आती है, जब अजीज की बीवी ने उन्हें अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की थी, तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि अगरचे हमने उन्हें बुरहान नहीं दिखाया होता, किसे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो पॉसिबिलिटी थी कि वो बहक जाते। तो कहने का मतलब क्या है कि उनके अंदर जो इल्म की दलील थी, इल्म था। जैसे कि मैं कह रही थी कि हम भी किसी काम से फौरन कब रुकते हैं, जब हमारे अंदर हमारा इल्म हमें नॉक करता है कि ये गलत है। या किसी नेकी की तरफ हम कब बढ़ते हैं, जब हमारा इल्म हमें अंदर से दस्तक देता है कि ये काम कर लो, इसका बड़ा अजर है, इसका ये नेक काम है, इससे तुम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओगे। तो वो जो बुरहान है वो इल्म था। तो उस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला के रहम से, उसके दिए हुए बुरहान से मैंने अपने नफ्स के बुराई से अपने आप को बचा लिया, या अल्लाह ने मुझे बचा लिया। तो ये बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ग्रामर अगर से देखना चाहें, यहाँ पर अलिफ जो है मैं के लिए आ रहा है, जैसे हम पढ़ रहे थे अफला,
अफलू या फला, अफ्तहू मैंने खोला, अजलू मैंने बनाया। तो अलिफ यहाँ पर मैं के लिए। नफ्सी में एक नफ्सी होता है, ऐसा नफ्स के नीचे जेर आ जाएगा, मगर ये यहाँ पर या का एडिशन है, मतलब क्या है, मेरा नफ्स। ठीक है। और रहीमा ये थ्री लेटर वर्ड है। तो उसने रहम किया, आगे जाकर रहम किया, रहीमा, और उस जिस पर रहम किया, रब्बी मेरा रब ने, इन्ना रब्बी गफूर रहीम, बेशक मेरा रब, यहाँ पर भी या है, बेशक मेरा रब गफूर रहीम है। अच्छा, ये जो कुछ फुइला के वजन पर आते हैं पेश, खैर मैं ज्यादा ग्रामर बोलूंगी तो आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे, थोड़ा थोड़ा ही हम देखते हैं। वक़ाल अल मलिकु तूनी, अब कहा किसने, बादशाह ने, मलिक यानी बादशाह ने, ई तूनी, जो हम टेबल सीखे थे लास्ट लास्ट में, अता और ईत, सॉरी कहाँ चला गया, अता और अता भी का। तो उसमें जो हुक्म का सिगा आएगा ई ती आएगा। अब यहाँ पर ई टू के साथ यहाँ पर भी आ रहा है। तो अता का मतलब था वो आया, अता भी का मतलब था लाया या उसके साथ आया। तो ऐसे यहाँ पर ई टू लाओ, यानी कि यहाँ पर ई टू क्यों है, प्लूरल के लिए, ज्यादा लोग हैं सामने। ई टू बी, उसको लाओ, नी मेरे पास। ठीक है। ई टू का ये बी यहाँ से, या आओ मेरे, लाओ मेरे पास, ई तो नहीं, लाओ मेरे पास, ही उसे, किसे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अस्तखलिस हो। तो यहाँ पर भी देखें आप, एक टेबल शायद मैंने उस दिन किया था, नहीं किया था, अस्त जो है अगेन एक अटैच्ड वर्ड है वो, जैसे कि किबरा कबीर, मैंने के बड़ा, किबर माने भी बड़ाई, ऐसे अस्तकबरा, अस्त लगाना जब उसमें, रूट वर्ड वही रहेगा, काफ बारा की बरबड़ा। तो अस्त का मतलब होगा चाहना। तो अस्तकबरा, मैं बड़ा बनना चाहा। हाँ मैंने थोड़ा किया था, या गफरा का टेबल में आपको बताया था, गफरा उसने बख्शिश, बख्शिश की। जब अस्तगफरा आएगा तो बख्शिश चाहना आ जाएगा, यानी कि अस्त का मतलब होता है चाहना। तो अस्त के अलावा आप जब देखेंगे, इसका रूट वर्ड क्या होगा, खालासा, खालिस जैसे कहते हैं, खास, खालिस मेरे लिए जैसे कि वर्ड इस्तेमाल होता है, अस्तखलिस हो, बहुत ही ज्यादा मेरा पर्सनल, जो वर्ड आप यूज कर सकते हैं। एक होती है सेक्रेटरी, दूसरा होता है पर्सनल सेक्रेटरी, एक असिस्टेंट होता है पर्सनल असिस्टेंट। तो इस तरह से यहाँ पर कहने का मतलब हो रहा है कि बादशाह कह रहा है उसको लाओ मेरे पास, किसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कि मैं उसको अपना बहुत ही खास कर लूँ, अपने आप अपना खास आदमी बनाऊं, ली नफ्सी, अगेन अपनी जात के लिए, ये यहाँ पर मेरे के लिए, अपनी नफ्स के लिए, अपनी जात के लिए। फलम्मा फिर जब, कल्लमा, कलाम तकलीम सुना होगा आपने, कलामुल्लाह क्यों कहते हैं मूसा अलैहि सलाम को, क्योंकि अल्लाह ने, कलीमुल्लाह कहते हैं क्योंकि अल्लाह ने बात की थी मूसा अलैहि सलाम से। अगर हम कहें मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से बात की तो वो गलत हो जाएगा, अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम से बात किया। ठीक है। तो कल्लमा बात किया, हो उसको, फिर जब उससे बात की, काला उसने कहा, इन्नका बेशक तो, अल्यौमा आज के दिन, लदैना, जैसे इंदा होता है वैसे ही लदा भी होता है, यानी कि पास, लदैना हमारे पास, मकीनुन बाविखार, अमीनुन अमीन। मकीन, मक्कन्ना से, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उसे जमीन में जगह दी, इख्तिदार दिया, तो ऐसे मकीन का मतलब क्या है, एक इख्तिदार दे रहा हूँ। अमीन यानी कि कैसा इख्तिदार है, अमानत, यानी कि साहिब एतबार, यानी कि तुम आज से मेरे पास कैसे, किस तरह के पोजीशन पर रहोगे, बहुत ही एक इख्तिदार पर, हाई पोस्ट पर, लेकिन उसके साथ में ही तुम एक अमानतदार, यानी कि इतना ट्रस्ट कर रहा है बादशाह कि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ कि तुम अमीन भी रहोगे। कॉलेज अलनी अला खजाइन अल अर्दी, काला, अब ये यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इजअलनी, जाला का टेबल हमने पढ़ा, जाला उसने बनाया, तो ऐसे यहाँ पर ये अमर का सिगारा, इजल बनाओ,
यहाँ पे अलिफ के नीचे आपको जेर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लाम से ये जा रहा है, ठीक है। कॉलेज अलने, लेकिन आप इसको सेपरेट करना करेंगे तो इजल, तो यहाँ पर जेर ही लगेगा, कैसे पता चलेगा? सेकेंड लेटर जब साकिन होता है तो थर्ड लेटर का एराब आप देखेंगे, ठीक है। अगर जेर या जबर है तो जेर ही लगेगा हमेशा, ओके। अगर पेश है तो फिर पेश लगेगा। तो ये हम कहीं और कोई और एग्जांपल आया तो देखेंगे। बस आप ये याद रखें, जेर हो या जबर हो जेर ही आएगा। इजअल नी, तो बनाओ मुझे, नी का मतलब क्या है? मुझे। कौला यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा बनाओ मुझे, अला खजाइनिल अर्दी, जमीन के खजानों पर, यानी कि जो आप मुझे इख्तिदार दे रहे हैं, कहाँ पर इख्तिदार दें? जमीन के खजानों पर इख्तिदार दें। इन्नी बेशक मैं हफीजुन अलीमुन, हफीज हिफाजत करने वाला, अलीमुन इल्म वाला। तो जमीन का खजाने, इसके भी एग्जैक्टली तफसीरें करते हैं कि जमीन से उगने वाले जो फसल है तो फूड इंचार्ज आप कह सकते हैं, या फिर जितना भी आप वहां से या एज ए ट्रेजरर भी आप कह सकते हैं। तो इसके इतने डिटेल्स हमें नहीं मिलते। बहरहाल जमीन के आ, उस जमीन पर, क्योंकि आगे जाकर अल्लाह ताला फरमाते हैं व कजालिका मक्कन्ना लियूसुफा, इस तरह हमने मक्कन्ना, मकान दिया जिसे कहते हैं इख्तिदार दी या अथॉरिटी दी, मक्कन्ना या इंचार्ज बनाया, लियूसुफा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, फिल अर्द, जमीन में। किस जमीन की बात हो रही है? जो वहां की मिस्र की थी, मिस्र की जमीन का, गोया कि वहां के अब एक आप मिनिस्टर थे, अ, ठीक है। यतबव्वउ मिन्हा हैसो यशाओ, यतबव्वउ वो रहते थे, मिन्हा उसमें, हैसो यशाओ जहां वो चाहते थे। नुसीबु हम पहुंचाते थे, जैसे युसीबु का मतलब होता है पहुंचना, युसीबु मुसीबत, उसके मुसीबत का भी एक्चुअली वही रूट वर्ड है, मुसीबत जो पहुंची, ओके। यूसीब उसने पहुंचाया, या यहाँ पर नुसीब हम पहुंचाते हैं। यहाँ पर हम कहाँ से आ रहा है? ये जो ना नून है, जैसे है कि हम पढ़ रहे थे नफ्तहु हमने खोला, नफलो हमने किया, नजलो हमने बनाया, तो नून स्टैंड्स फॉर हम। नुसीबु हम पहुंचा देते हैं, बिरहमतिना अपनी रहमत को। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, बी को बी अटैच्ड लेटर है, रहमत एक्चुअल वर्ड है, नून अलिफ ना हमारे के लिए, हमने दिया। जैसे फतहना हमने खोला, नसरना हमने मदद की, ऐसे पास्ट टेंस में जा रहा है। बिरहमतिना हमने रहमत से, ये बी किसके मानों में आ रहा है? से, अपनी रहमत से, मन नशाओ जिसको हम चाहते हैं, अगे नशाओ में भी नून जो है हम के लिए, हम चाहते हैं, वला और नहीं, नोदियो, नोदियो में अगे नून हम के लिए, द्वाद या आइन जाया, जैसे यहाँ पर उर्दू में भी है जाया, नहीं हम जाया करते अजर मोहसिनीन, अजर नेकोकारों का, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की पूरी जमीन का गोया कि इख्तिदार बनाया, यानी कि वहाँ पे जितने भी यूँ समझें कि जैसे कि चीफ मिनिस्टर होता है या गवर्नर होता है, तो उसके नीचे जितने भी अब मिनिस्टर्स हैं उसके नीचे आएंगे, उसकी हुक्म के साथ, उसकी अथॉरिटी के साथ ही सारा काम और पूरा सिस्टम वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि बादशाह ने उनको पर्सनल बनाया और साथ में पूरा इंचार्ज दे दिया कि आज से आप जो है टेक केयर कर रहे हैं ये मेरी बादशाहत को, या मेरी जो भी सल्तनत है, इसके अंडर में जो भी आएंगे, जो भी सब लेवल के होंगे, सारे जो है आपसे इजाजत लेकर सारे काम, सारा सिस्टम यहाँ पर चल रहा होगा। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पूरी जमीन में जहाँ चाहे वो रह सकते थे, और ये हमने जो है अपनी रहमत से उन्हें अता फरमाया, किस बिना पर? वला नुदियो अजल मोहसिनीन। देखिए ये वाला चीज आपको याद रखना है। हम जिंदगी में बस रोते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ मामलात अच्छे नहीं हो रहे हैं, लेकिन कभी हम अपने आप को नेकी के लेवल पर नहीं लेकर जाते। हम
ہم اپنے اعمال میں بہتری نہیں لے کر آتے، عبادت بھی کرتے ہیں تو بس سرسری نماز میں کیا پڑھا پتہ نہیں، لیکن خود کو بڑے نمازی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ روزہ تو رہتے ہیں، روزے میں کہیں دور دور تک ہمارے اندر کوئی تقوی پیدا نہیں ہوتا، روزہ رہ رہے ہیں تو سب سے پہلے سحری میں کیا کھا رہے ہیں اور پھر دن بھر افطاری بنا رہے ہیں، افطاری میں کیا کھا رہے ہیں، یہی ہمارے روزے کی حالت ہوتی ہے۔ کبھی ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیا ہمارے ذمے نہیں ہے ان نیکیوں کو بھی ہمیں ٹیک اپ کر کے کرنا ہے؟ یہ ایک ہوتا ہے نا کہ بس ہم اپنی ہی ذات کے گول گول گھوم رہے ہیں، ہم کیا کھائیں، ہم سوئے، ہماری نیند پوری ہوئی، ہم نے کھا لیا، بس ہماری فیملی ہے، ہمارا شوہر ہے، ہمارے بچے ہیں، اس میں بھی بس کیا ہے، ٹو دا کیا کہہ سکتے ہیں، بس لمیٹڈ ہماری ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں کہ بس کھانا بنا دیا، رکھ دیا، گھر کی صاف صفائی ہوگی، روٹین بس ایسے ہی چل رہا ہے، برسوں سے یہی چل رہا ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہم اس میں اور اپنی زندگی میں ایک اور عمل کیا ایڈ کر سکتے ہیں، ایک اور نیکی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور کھانا بنا رہے ہیں یا بچوں کے کھانا تو بنا رہے ہیں، بچوں کا فزیکل کے بارے میں ہماری بڑی توجہ ہے، دنیا کا ایجوکیشن کے بارے میں ہماری بڑی توجہ ہے، لیکن کیا ہم آخرت کے لیے بھی کوئی ہاتھ پیر مار رہے ہیں، کوئی جدوجہد کر رہے ہیں اپنے بچوں کو نیکوکار بنانے کے لیے، اپنے شوہر ہیں یا اپنے آس پاس ہمارے کوئی دوسرے بھی فیملی ریلیٹیوس ہیں، نیبرس ہیں، کیا ان کی طرف بھی ہم کوئی اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں کہ ان تک بھی خیر پہنچائے؟ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضائع نہیں کرتے محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے ان آیتوں میں کیا گزرا تھا کہ جیل میں بھی جو ہے آپ کو محسن سمجھ رہے تھے، اور محسن بھی کس سینس میں کہ وہ لوگ جو ہے اپنی کیا پرابلم لے کر آئے تھے، آ، خواب کی تعبیر لے کر آئے تھے۔ اس کا مطلب وہاں پر بھی جو یوسف علیہ السلام کی جو پرسنالٹی میں ایک ہائی لائٹ ہونے والی بات کیا تھی کہ آپ علم والے تھے، اور آپ لوگوں کو اپنے علم کے ذریعے آپ لوگوں کو جو ہے ایک کیا کہہ سکتے ہیں، علم بڑی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچاتی ہے کہ جس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو رہا ہے۔ کوئی مصیبت میں ہے، کوئی ڈپریشن میں ہے، آپ اس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، آپ نے دو ایسے الفاظ کہہ دیے کہ اس کا غم دور ہو گیا۔ کسی دو لوگوں کے بیچ میں آپس میں جھگڑا چل رہا تھا، آپ نے ایسی بات کہی کہ دونوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ کوئی کسی کو کسی کے لیے حسد دشمنی لے کر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے دو الفاظ ایسے کہے کہ اس کا دل اس سے صاف ہو گیا، دو دشمن دو دوست بن گئے۔ کسی کو آپس میں نیکی کرنے کے لیے آپ نے ترغیب دلا دی، کوئی آج تک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا تھا، آپ نے اسے کوئی کہیں صدقہ کرنے یا کسی رشتہ دار کے لیے بھلائی کے لیے آپ نے ابھار دیا، کسی مسکین کو کھانا کھلانے کا آپ نے کوئی سسٹم سٹارٹ کر لیا۔ یعنی کہ جب آپ سوچیں گے، جو آس پاس آپ دیکھتے ہیں، این جی او ہو یا سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں، وہ ایگزسٹنس میں کیسے آتے ہیں؟ کوئی ایک انسان ہوتا ہے جو سوچتا ہے، کسی کے غم کو محسوس کرتا ہے، کسی کی تکلیف کو جانتا ہے، اور اس کے لیے کچھ کرنے کی اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو علم، جو اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیل میں آپ جو ہے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے تھے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ بھی کیا فرماتے ہیں شروع میں ہی سورہ بقرہ میں، مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمارے اندر وہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی روٹین لائف سے ڈیلی، ایک تو اس زندگی میں ڈیلی روٹین میں بھی ہمیں بہتر سے بہتر اپنا رول دینے کی، یعنی کہ ایسے، یعنی کہ آج جتنے ہم بہتر تھے، ہماری چاہے بات چیت ہو، ہمارے اعمال ہوں، اس میں اور بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ کیا بہتری؟ کہ کل تک ہمارے پاس جتنا علم ہے اس میں اور تھوڑا علم حاصل کریں، اور اس علم کو ہم کل تک دو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، آج چار لوگوں تک پہنچائیں۔ کل تک ہم جس طرح سے کھانا بنا رہے تھے اس میں اور اچھا بنائیں تاکہ سامنے والے اور خوش ہو کر کھائیں۔ کہیں یعنی کہ جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو اللہ کے دائرے کی حد میں، اب بچوں کو خوش کرنا ہے، شوہر کو خوش کرنا ہے تو دن بھر ریسیپی کھانے کے بعد کھانا بناتے رہیں، یہ نہیں کہہ رہی ہوں میں۔ کل تک ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک بیلنس ڈائٹ آپ نہیں بنا رہے تھے، اب آج آپ اس کو تھوڑا نیوٹریشیس بیلنس ڈائٹ، یا اس میں کی جو خامیاں ہیں، اس لیے جیسے کہ اوور فرائیڈ فوڈ ہے، اوور اسپائسی ہے، یا باہر سے بہت زیادہ ہفتے میں 4 بار باہر سے کھانا آ رہا ہے، اب یہ سارا ریزلٹ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کے صحت پر برا اثر ڈال رہا ہے۔ تو آپ نے نیکی کی نیت کی اور آپ نے کوشش کی کہ باہر کا کھانا کم سے کم آئے گا، گھر کے اندر ہی آپ زیادہ سے زیادہ کچھ نیا ٹرائی کریں گے، اچھے ریسیپیز بنائیں گے، ہیلدی فوڈ بنائیں گے، لیکن آپ کا جو اوور آل جو نیت کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا کی خاطر، کیونکہ اللہ تعالیٰ
उन्हें ही पसंद करता है जो लोगों तक खैर पहुंचाते हैं। आप जो अच्छा खाना बना रहे हैं घर में, हेल्दी फूड बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? ताकि लोग बीमार ना पड़े। लोग बीमार पड़ जाएं, फिर जाकर डॉक्टर के पास दवा लेकर आए, वो शिफा भी हो जाए तो वो डॉक्टर को बहुत देर तक याद रखते हैं, उसकी वजह से हमारी वो फलां बीमारी दूर हो गई थी, बहुत परेशान थे मैं, उसने दवा दी ना तो उस दिन के बाद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कितना हम याद रखेंगे उसको। लेकिन जो एक माँ है, एक बीवी है, एक बहन है, आपको अच्छा हेल्दी फूड बनाकर खिला रही है और उसकी बिना पर आप बीमार ही नहीं पड़ रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है। तो जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने देने की कोशिश की है। इस तरह से आप क्या हैं, आपके पास क्या एबिलिटी है और आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में ताकि आप लोगों को फायदा पहुंचा सकें, ताकि हम क्या मोहसिनीन के ग्रुप में आए। तो वहां पर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला जो मोहसिनीन है, नेकी करने वाले हैं, उनका बदला जाया नहीं करते। और क्योंकि मोहसिनीन थे इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन में भी जो है वो कुदरत दी थी, या उन्हें वो उनका जो अल्लाह ताला ने इख्तिदार दिया था वो इसी बिना पर दिया था। तो हमें भी जिंदगी में खुशियां चाहिए, अल्लाह का कुर्ब चाहिए, लोगों में भी इज्जत चाहिए, मोहब्बत चाहिए, हमारे भी लेवल दुनिया में आखिरत में थोड़े ऊपर जाएं, तो हमें भी जो है नेकोकार बनने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हम अपनी जिंदगी में कोई नेकी ऐड कर सकते हैं? करना चाहिए। कल तक हम बहुत बेकार बातें करते थे, उसी को रोक दें। बहुत गीबत करते थे, उसी को रोक दें। बहुत वक्त जाया होता था, उसी को खत्म कर दें। यानी कि हम अपनी चेकलिस्ट बनाएं कि हम कहाँ से कहाँ जो है अपने वक्त को, अपनी एनर्जी को या अपने अमाल को हम बेहतर बना सकते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला मुझे अपनी मखसूस बंदों में से बना ले। हमारे अंदर वो चाहत होनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो तेरे करीबी बंदे हैं, महबूब बंदे हैं, उनमें से मैं भी एक हो जाऊं। और वो कैसे हो गए? अल्लाह ताला के फजलो उसी के फजलो करम से, उसी के रहमत से वो भी अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे बने हैं। हम चाहें तो सही, हम चाहते नहीं ना। हम ना चाहते हैं, ना ख्वाहिश रखते हैं, ना कोशिश करते हैं, तो इसलिए हम जहाँ हैं वहीं हैं। तो इसलिए कम से कम हम अपने अंदर जो है वो ख्वाहिश को, तड़प को लेकर आए कि अल्लाह ताला हमें भी तेरे मुकर्रब बंदे बनने हैं, हमें भी तेरे महबूब बंदे बनना है। अल्लाह ताला तो हमें वो रास्ता दिखा कि हम तेरे मखसूस बंदे बन जाएं। तो ये हमारे अंदर तड़प होनी चाहिए, और सामने जो नेकी नजर आए ना उसे हमें करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला खुश होकर हमें और नेकियां करने का मौका दे। वरना अल्लाह ताला देखेंगे कि सामने तो एक नेकी करने का मौका था, वो तो किए नहीं, अब दूसरा कहाँ से देंगे मौका। तो इस तरह से जो है हमारे लिए नेकियों के दरवाजे खुलना खुलना बंद हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी जो है मोहसिनीन में से बनाए। अल्लाहुम्मा 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 जअलना मिनल मुहसिनीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुत्तकीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुहिब्बीन। इस तरह से जो है आप दुआएं मांग सकते हैं। चलें कंटिन्यू करते हैं। वला अजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू। तो वला अजरुल में आपको केयरफुली पढ़ना है, वला नहीं है ये, लाम जबर और उसके बाद में अजर है। तो ये सिर्फ लाम जबर क्या होता है? यकीनन या अलबत्ता ये यूज करते हैं, बट यकीनन जरूर जैसा आपको समझ आए। वाला अजर यानी कि सेंटेंस के मुताबिक से समझ में आएगा, मतलब वाला अजरुल आखिरत खैर, यानी कि यकीनन आखिरत का अज्र। हम मुदाफ मुदाफ इलैह पढ़ रहे थे, जो जेर के साथ आता है सेकेंड वर्ड, तो वहां पर का या की लगेगा। तो अजरुल आखिरती, तो आखिरत का अज्र। ओके। खैरुल, खैर बेहतर है उन लोगों के लिए, ली पढ़ रहे थे लिए, जैसे लहू उसके लिए। तो सामने जो वर्ड आएगा उसके हिसाब से ये ली भी हो सकता है, ला भी हो सकता है। तो लिल्लजीना उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, आमनो ईमान लाए, ये वो वाली यहाँ पर नजर आए तो ये फ़ालू के वजन पर है। फ़ालू उन सब ने किया, आमनु वो सब ईमान ले आए। ठीक है। तो वो लोग जो ईमान लेकर आए, वकानु और वो थे, काना का टेबल से, वकानु वो सब थे, यत्तकून परहेजगारी करते थे, तकवा से, तकवा का वर्ड है डरने वाले। यानी कि अल्लाह से डरना, ये नहीं कि हर हमेशा बंदा नमाज पढ़े, रोजे रहे, वो इबादत नहीं है। लेकिन नमाज भी कब पढ़ेगा? जब अल्लाह का उसे खौफ होगा। तो खौफ या तकवा पहली क्वालिटी है जो हमारे अंदर आनी चाहिए। जैसे सूरह बकरा में भी क्या बात आ गई सबसे पहले?
خدل للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ میں ڈروں گی تو وقت پر نماز پڑھوں گی، میں ڈروں گی تو پھر فرض روزے رہوں گی، میں اللہ سے ڈروں گی تو جھوٹ سے بچوں گی، ڈر ہے تو ہم سود سے بچیں گے، ڈر ہے تو ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے تو ہم غیبت سے بچیں گے، کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دینے سے بچیں گے، تہمت لگانے سے بچیں گے، یعنی کہ جتنی بھی برائیاں ہیں بچنے کا ایک ہی وہاں پر طریقہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ نیکیاں کرنے کا بھی ہمیں جو اندر ایک موٹیویشن ملتا ہے، کہاں سے؟ تقوی سے۔ اللہ، یہ میں اپنا پیسہ کہاں پر ضائع کر رہی ہوں؟ ڈری ابھی میں کیا کر رہی ہوں، اس کو ضائع کرنے کی بجائے کسی غریب کو، کسی حاجت مند کو، کسی مسکین کو دے رہی ہوں۔ تو ادھر مجھے برائی سے میرے تقوی نے مجھے روک لیا، اور ادھر مجھے نیکی کرنے کا جو ہے نیکی کی طرف راغب بھی کر دیا۔ کھانا صرف میں کھا رہی ہوں یا اللہ میرے آس پاس بھی میرے رشتہ دار بھی ہیں، یا محتاج ہیں، یا پڑوسی ہیں، باہر کسی اور کو بھی تو میں کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہے تو میں اسے کسی اور تک بھی پہنچا دوں، کسی ضرورت مند کو ہی پہنچا دوں، کسی پڑوسی کو ہی اس نیت سے پہنچا دوں کہ میری ان کی دوستی اچھی ہو جائے، پھر میں انہیں دعوت دوں، دین کی دعوت دوں۔ یا پھر میرے پاس وقت ہے تو اللہ تعالیٰ میں اسے کچھ اپنا علم سیکھنے میں لگاؤں، تاکہ میں آگے جا کر چار لوگوں کو سکھاؤں۔ کہیں پہ بھی نہ، جو تقویٰ ہوتا ہے وہیں سے ہمارے نیکی کرنے کی بھی اور برائی سے بچنے کی بھی ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ تقویٰ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کا جر، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دے کر بھی فرما رہے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، آخرت میں اس کا اجر جو ہے اور بہترین ہے۔ تو ہمیں بھی دنیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں والی، بڑی راحت والی زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ کے بہت زیادہ احسانات میں ہم جی رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن ہمیں اپنی آخرت کی زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ انسان اکثر دنیا میں بہت آرام سے بھی زندگی گزار رہا ہے تو بالکل آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا میں ہی مطمئن ہو جاتا ہے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے کیونکہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، روزہ رہی ہوں، سب فائن۔ نہیں، ہمیں آخرت میں جو ہے اپنے لیے اور بہترین اور بلند درجات ہمیں چاہیے۔ تو نیکیوں کا کرنے کی جو ہے ہمارے اندر ایک خواہش ہونی چاہیے۔ وجاء اخوتو یوسفا، اور آئے اخوتو یوسفا، یہ اس کو بھی ساتھ ساتھ میں یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ کہیں پر آ کر پیٹرن چینج ہو جاتا ہے، میں نے اگزامپل دیا تھا کہ پینس ہیں، ابھی نہیں، ابھی جا کے چائلڈس نہیں ہوگا، چائلڈ چلڈرن ہو جائے گا۔ تو ایسے یہ بھی مضاف الیہ ہے، اخوتو یوسفی یہاں پر نہیں آ سکتا، یوسف کا یہ ہمیشہ یوسف ہی رہے گا۔ یوسف ہو سکتا ہے، یوسفہ ہو سکتا ہے، لیکن یوسفی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اخوت یوسفہ، یوسف علیہ السلام کے بھائی، ٹھیک ہے، وہاں پر کے کا کی جو لگتا ہے نا وہ لگے گا۔ اور آئے اخوت یوسفہ، یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا، پھر وہ داخل ہوئے، دخلہ کے ٹیبل سے، علیہ اس پر، فعرفہم، فدخلوا علیہ سنگولر ہے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اب یہاں پر علیہ کا مطلب ہے اس پر، لیکن اردو میں ہم اس کا ترجمہ اگر سے کریں وہ داخل ہوئے اس پر، تو صحیح نہیں ہوگا۔ تو آ، اس لینگویج کے گرامر کے حساب سے ہمیں ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں اذان میں بھی آپ سنیں گے حیا علی الصلاۃ، آؤ علی الصلاۃ، علی آئے گا وہاں پہ بھی عین والا علی ہے، نماز پر۔ تو وہ نماز پر نہیں ہوگا، جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو نماز کی طرف یا نماز کے لیے، جیسا ہمیں صحیح لگے، لیکن اردو گرامر کا سینٹنس صحیح ہونا چاہیے، آؤ نماز کی طرف۔ تو ایسے ہی فدخلوا علیہ، تو جب وہ آئے، داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، اس لیے یہاں پر اس کے پاس ہو گیا، اوکے۔ فعرفہ، اب اس میں آپ روٹ ورڈ نکالیں گے، آئین رافع، عرفہ، عرفہ پہچاننا، تو ف یہاں پر تو، عرفت 3 لیٹر ورڈ ہے، تو جیسے فعلا اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، تو عرفہ کا مطلب اس نے پہچانا، کسے؟ ہم، انہیں۔ تو عرفہ سنگل پرسن ہے، کون پہچان رہا ہے یہاں پر؟ یوسف علیہ السلام پہچان رہے ہیں، کسے پہچان رہے ہیں؟ ہم یعنی پلورل کی طرف جا رہا ہے، اپنے بھائیوں کو پہچان رہے ہیں۔ فعرفہم، تو اس نے پہچانا انہیں، وہم، اور وہ، لہو اس سے،
اور وہ यहाँ पर प्लूरल किसके लिए, भाइयों के लिए, लहू उससे। तो ये हु किसकी तरफ जा रहा है, सिंगुलर यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ। तो देखिए आपका ग्रामर जानकर रहना कितना जरूरी है आयतों को समझने के लिए। तो वो उससे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुनकिरून अनजान थे। नकीरा यहाँ पर वर्ड नकीरा यानी कि अजनबी जिसे कहते हैं। मुनकिरून वो से, या इनकार मुनकर नकीर भी जो कहते हैं कहाँ पर, खबर में जब मुनकर नकीर आते हैं का मतलब क्या है, हम उन्हें पहचान नहीं रहे होंगे, फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे या बिल्कुल उनसे अनजान होंगे। तो इस तरह से ये मुनकिरून यानी वो ना पहचाने, उसके उसे नहीं पहचाने। वलम्मा और जब, जहज़हुम, जहज़ा इसी से जहेज भी आता है, जहेज यानी कि सामान का तैयार करना। जहज़हुम सामान तैयार किया, जहाज भी कहते हैं, जहाज जहेज सब इसी से है। जहाज को भी जहाज क्यों कहते हैं, वो भी सामान लेकर जाता है, ठीक है। तो जहेज भी सामान के लिए ही है। तो ऐसे यहाँ जहाजा, जैसे कि मैंने वहां पर बताया, एक होता है हमारा का मतलब अहमर, यानी कि अहमर का मतलब क्या है, रेड। दरियाए अहमर। और वही अहमर्रा जब तशदीद के साथ आए, लाल हो गया। अबियद सफेद, अबियद्दा सफेद हो गया। तो ऐसे ही जहजा यहाँ पर सामान तैयार कर दिया। ओके, जहेज यानी सामान, जहजा सामान तैयार कर दिया, हम उन्हें भी जहाजिहिम, अब यहाँ पर जहाज आया यानी कि उनका सामान, उनका सामान से, बी का मतलब आप शेयर कर सकते हैं। सामान तैयार कर दिया उनके लिए, हम यहाँ पर उनके लिए भी कह सकते हैं, जब उनके लिए तैयार कर दिया भी जहाजिम उनके सामान को। कौला अब सिंगुलर आ गया, अब ये फिर कौन कह रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम। ईतूनी बी अखिन, तो देखिए यहाँ पर भी अगेन अता और उसके बाद में बी यहाँ पर आया, ये अता का वर्ड है। अता भी का मतलब क्या पढ़ा हमने, साथ, ला, साथ ले आओ या लाओ, साथ आओ या ले आओ, दो में से एक। तो ईतू नी लाओ मेरे पास भी अखिन अपने भाई को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नी आ गया, ईतू नी लाओ मेरे पास अपने भाई को। ओके, यहाँ अपने नहीं है, सॉरी। ईतू नी भी अखिन लाओ मेरे पास भाई को। लकुम भी अखिल लकुम मिन अबीकुम, यहाँ पर भी अखिल लकुम तुम्हारा भाई यहाँ पर अंडरस्टूड होगा। मिन अबीकुम तुम्हारे बाप से, यानी कि अब यहाँ पर अंडरस्टूड हो रहा है, पूरी स्टोरी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो रही लेकिन अंडरस्टूड हो रही है कि जब मिस्र के ये बादशाह बने, और क्योंकि इन्हें पहले से ख्वाब का ताबीर पता था कि ये हालात पैदा होने वाले हैं कि कहत पड़ेगा, तो आपने गल्ला को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो आसपास के जो दूसरे कनेक्टिंग उनके आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज कहें, इलाके कहें, तो वहां पर जब कहत पड़ा था, तो बस यही एक वाहिद इलाका था जो मिस्र का, या मुल्क कह लें, उस वक्त कंट्री था या इलाका कह रहे थे, यहाँ पर गल्ला मिल रहा था। तो आसपास के लोगों को ये इतला थी कि यहाँ पर गल्ला दिया जा रहा है। अब आएंगे तो गल्ला के कोई हिसाब के बिना पर ही देंगे ना, कि कितने लोग हैं उस हिसाब से, क्योंकि लिमिटेड है, अपने घर वालों के यानी कि अपनी कंट्री वालों को भी चाहिए, दूसरों को भी चाहिए। तो फिर एक तय होता है। जैसे ही देखिए स्केर्सिटी आएगी, अब जैसे गैस सिलेंडर का देख लें आप, रिसेंटली जैसे पता चलेगा कि उसका शॉर्टेज हो रहा है, तो एक रूल बन गया कि बुकिंग के इतने महीने के बाद ही फिर दोबारा बुकिंग कंसिडर की जाएगी, ले जाएगी, समथिंग इट वाज देयर। तो कहने का मतलब है कि कोई रूल था होगा कि इतने लोग हैं तो इतना गला दिया जाएगा। अब इन्होंने इनके अब्बू नाबीना थे, उम्र वाले भी हो गए थे, तो उस वजह से जो है छोटे भाई को उनके पास छोड़कर आए। लेकिन ऑब्वियसली सामने से जब गल्ला ले रहे हैं तो जरूर वो मेंशन करेंगे कि हमारे अब्बू भी हैं और एक भाई भी है, तो उन दोनों का भी गल्ला आप दे दें। लेकिन तो सामने वाले को कैसे पता चले कि ये सच बोल रहे हैं, ठीक है। तो सामने वाला भी क्या कहेगा, एनी टाइम आप कहेंगे इस तरह से कि हमारे घर में, अब कोई दूसरा भी पर्सन है झूठ भी बोल सकता है कि हमारे घर में और चार लोग हैं, आप प्लीज दे दें, वो बीमार है, समथिंग। तो ये
اس لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ اپنے بھائی کو اپنے ابو کے پاس سے لے کر آئیں. اللہ ترونا، کیا نہیں، کیا یہ سوال کے لیے، اللہ کیا نہیں، ترونا، جو روٹ ورڈ ہم نے کہا تھا را کا، را اس نے دیکھا، تو رایتا، ام، آ وہ جو ٹیبل کنٹینیو ہوا تھا اس کا یہاں پر ترونا، ترا تم نے دیکھا، ترونا تم سب نے دیکھا. الا ترونا، لا ترونا سے نہیں دیکھا، الا ترونا کیا نہیں تم نے دیکھا، انی بے شک میں، تو یہ انا کے ساتھ ای اٹیچڈ ہے. ٹھیک ہے. انا یعنی کہ بے شک، ای یعنی کہ میں، یا کہ میں، اس کے دونوں طریقے سے میننگس لے سکتے ہیں. اوفی پورا کرتا ہوں، دیتا ہوں، پیمانہ کیلا، کیلا پیمانے کے لیے یعنی کہ جو میجرمنٹ ہے. وہ انا خیر المنزلین، اور میں بہترین منزلین مہمان نواز ہوں. یعنی کہ آپ باز کی کنٹری سے آئے ہیں تو میں نے آپ کو پورا پورا غلہ بھی دے دیا، اور جب تک آپ میرے پاس تھے میں نے آپ کی بہترین ٹیک کیئر بھی کیا تھا. تو اس وجہ سے یہاں آگے بات آئے گی. فَإِن تَأْتُونَنِي، پھر اگر نہیں، لم تَأْتُونِي، تَأْتُو یہ تا جو ہے تم کے لیے، اتا کا ہی ٹیبل ہے، تَأْتُونِي بِهِ نہیں لاؤ گے، لم یعنی نہیں، تم لاؤ گے، بھی اسی کو اٹیچ ہو رہا ہے اگین، میرے پاس، اس کو، کس کو، جو بھائی ہے تمہارا، فلا تو نہیں، کیلا ناپ، لکم تمہارے لیے، اندی میرے پاس، یا یہ اٹیچ ہو رہا ہے اندی میرے پاس، ولا اور نہ، تقربون اس کا روٹ ورڈ دیکھیں، قاف رابع قریب سے، قربا، کون، تقرب، تم سب، تم قریب بھی یہاں پر لا سے جائے گا، نہ تم قریب آؤ، نی یعنی میرے پاس، یہ نون کا ایسا والا یا ہوتا ہے، لیکن جب آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یا نکال دیا جاتا ہے، زیر پر ختم ہوتا ہے. تو ولا تقربونی، نہ تم قریب آؤ میرے پاس، یعنی کہ اب آبویسلی غلہ ختم ہو جائے گا تو پھر دوبارہ آئیں گے، دوبارہ آنے کے بعد پھر دوبارہ نہ کہنا کہ میرا بھائی اور میرے ابو کے لیے بھی تم غلہ دو. تو میں جتنے لوگ آئیں گے اتنے ہی لوگوں کو میں دوں گا. ایک تو یہ کیونکہ پرسنلی یہ پہچان گئے تھے اپنے بھائی ہیں، تو یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اس بنا پر بھی انہوں نے آبویسلی وہ دو لوگوں کا غلہ دے دیا. لیکن کیونکہ اپنے اندر وہ چاہت تھی کہ میں اپنے چھوٹے بھائی سے ملوں، تو آپ نے وہ کنڈیشن رکھ دی کہ نیکسٹ ٹائم آ رہے ہو نا تو اپنے بھائی کو لے کر آؤ، ورنہ تم میرے پاس بھی مت آنا، اور نہ ہی میں اس کے بہاف میں اس کا میجرمنٹ دوں گا. تو یہ والی بات تھی یہ. یہاں شاید کیا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اچھا یہاں پر ایک چھوٹی آیت ہے. قالو انہوں نے کہا، سنراودو عنہ، عن قریب، سا کا مطلب ہے عن قریب،